তোমরা জল কইতে কেন? জল নাই। জল নাই। গাড়ি একদিন আইলে 10 দিন আই না। ও सेन्ट्रल हापांगनि इमां जल जीवन मिशन उनकति हांकरनि हाचुक हाप्ताय आमचैरको बुसुक जुरा तै मुख थांगखा आबो मकल बसकांगुनो नुगै मानो करोड़ करोड़ रांनि हामक्राय खुगबाय सिमिनो साथोगु फियाबा मुख थांगो केबले खलायजाग्या ताबुकबो कामि बिसिं बासां रगो नोंजोंनाय तैनि बियालो खलायजा गोबांमा कामनि लुकुरो ओनकोति एडिसि ब्लेस 2 नम्बर वार्ड शिवबारी तै बरो शिवबारी आमचैयो अबाहायनो मांगप्ले नुकजाखा हाचुक हातायाव तंनाय तिब्रासा लुकुरो तैनि बियालो खलायलायजा तै मानथग्यानि जारै हापुं हाताय बाखगै तैमा दैसानि तै हामियारकनो नोंगै तंनानि नांगै तंखा साकिवै कामिनि लुकुरो नुनछरा आमचायो करोड़ करोड़ रां सबायै कताल वाटर ट्रिटमेंट प्लांट फियगजाकमानि फियाबा फियगजाकमानि यागुलोनो ताइसा देराय थांमानि कोथमा कामनि लुकुरक साका अ कताल वाटर ट्रिटमेंट प्लांट नि सालचानि बागैफानो आमचायो नोंजोंनाय तै सगैयाखौ हनै जल जीवन मिशन नि बिसिं तै करि रग तै मानथुरना बागै करोड़ करोड़ रां सबाय वाटर ट्रिटमेंट प्लांट रक सुनामरिवै तंगो हिके तामुनि बागै कामिनि लुकुरक बा तै मानिया अंगनानि कलाय आबसे ताबुक सुंमु कामि बिसिं बासां हाचुक हातायाव तंनाय तिप्रासा कामि आमचायाव तंनाय लुकुरक बरकनि नोंजागनाय तै मानथगनानि नोंजागनाय तै नोंनानि मानथाय गोरैदा हापुं हाताय बाखगै तैमा दैसानि तै आबरकनो गलाबाय खगै तनांगै नोंनानि नांगै तंसिवो अबाहायनो मांगबिलि कासाका लांगावो खलायै हापुं हाताय बाखगै तैमा दैसानि तै तलाङै तंलायखा गोबांमा तिप्रासार अबाहाय मांगबिलि तिप्रासा कामि आमचायरगनो गोबां नुगजागु फियाबा तामनि बागै तिप्रासा कामि आमचायरगो अबाहाय मांगबिलि कासनानि कलाय अबाहाय मांगबिलि नुगजागनानि कलाय ककबाय सिमिदा अंशी हामक्राय मुक्थांगो खेबले खलायजागलियादा हामक्राय आबसे ताबुक संमुं कत কিতা নাম? আমার নাম ডাইরেক্টর দেবন এটা কোন জায়গা? শিববাড়ি 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 2 নং ওয়ার্ড অনুকুটি সরা অনুকুটি এডিসি ভিলেজ। আপনারা জল নিয়ে কি সমস্যা আছে কোন তো? ওই তো জল তো এখন তো বৃষ্টি নাই কিচ্ছু নাই এখন তো খালি এরকম জল তো এখানে থেকে খায় মানুষ অল্প স্বল্প স্নান করবার নাই জল খাইবার নাই আর গাড়ি দিয়ে আনে তো এটা তো 2 দিনে একবার আনে এটাও কুলাই না জল ঠিক মতন দিনের মানুষ কত তো জল লাগে এটা তো সবাই জানে স্নান করতো বাথরুম যাইতো কিতা কিতা করতো ওইটা জল খাইয়ে মানুষ অনেক জন পেট খারাপ হয় কিতা ওই হসপিটাল কিতা কিতা এরকম হয় তো এইখানে তোমরা যে বস্তিটা যে আছে বস্তিটাতে কতজন মানুষ আছে? বস্তি মধ্যে এমনি তো মানুষ তো এটা তো কোনো মানে এমনি পরিবার তো 65 নি কত পরিবার আছে এরকম পরিবার আছে তো 200-300 মানুষ আছে ও এরকমই তো জল তো এই যে জল তো সব নোংরা জল মানে এটাই খাইতে লাগে তোমরা তো ওইটাও খাইতে লাগে কিতা করতে হয় এখন কি চাইতেছো তুমি? তো কিতা চাইতে হবে খালি জল দিনের মানে 2 দিনে একবার না আয়া দিনের আইলে তো একটু তো কুলাইব আর একটা অমৃত সরোবর এখানে যে ওই যে জলের ট্যাঙ্ক যে করা হয়েছিল এটার থেকে তোমরা জলায় না? না এটা তো জল তো পাইছে না এটা কতদিন আগে চালু হয়েছিল? এটা হইছে এমনি তো 1 বছর এরকম মানে একবার ওইখান থেকে তোমরা জল তো কষ্ট হইছে रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रां क्लाइबायनो मानथगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो
ketal jorani machine bai takjak naithok bumulni palini riginai tiprasa hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung no krungdi kan rubai te kan borok phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548